Tanggal sa ng imuhang labakara. Tanggal sa. Focus lang, focus lang. Kaya lagi na. Kahit anong kalaki ang katawan. Proper technique, kaya din. Sayangan na imong gisit up. Taas pa, taas pa. Okay, stand. Then reposition. Reposition. Then sit. Adjust. Sige, taas na pa, itaas yun. Taas pa. Okay, stand. Good. Easy lang. Nice. Okay, descend na. Baba na, baba na. Baba na naman. Baba na, baba na. Okay, good job, good job. Kaya lagi, bisan mo sa bugat sa lawas. Ang kamot yun, kay para mahimo nga. Working. Go, 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 go. Tindog sa ka. Ini wala na. Intern 4. Tindog. Okay, sit. Good. Congrats. Oh, bangko. Hatag ng bangko para... Good job, good job. Ako na po. Bye, 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 bye.